अस्सलाम वालेकुम। आज है 15 जुलाई 2022। ये इलेक्ट्रिक की टीमें हैं। अब ये देखिएगा, पोल लटक गया, क्रेन आई हुई है, एक ही बारिश हुई है, पोल कभी आपने इस तरह देखा है? अब आपको थोड़ा सा दिखा ही देते हैं। सब टीम इनकी काम कर रही है। ये नया, ये नेपरा वाले देख लें, बंदा जिसने लगाया पोल, इस टीम को पूछना चाहिए। अब ये नया पोल लगा रहे हैं। सर ये क्या हुआ, क्या ये बारिश से गिर गया? आप नया लगा रहे हैं? ये अभी आपने नया लगाया? आप शिफ्ट करेंगे? आप उस पर तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, वो बेस बनाया ही नहीं आपने। बेस बन जाएगी यार, पहले तो लगाया ही है। अच्छा, काम कर रहा है ना। लेकिन ये गिरा क्यों इतना बड़ा? तो उसमें लगाया हुआ है, तुमने बेस बनाया हुआ, ये कैसे गिर गया? ये हमारा नहीं है। अच्छा, स्ट्रीट लाइट वालों का, ये स्ट्रीट लाइट वालों का। तो आप क्यों काम कर रहे हैं? स्ट्रीट लाइट वालों से आपका ताल्लुक क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक का ताल्लुक है, केबल हमारा इस पे लगा है। गिर गया है ना, नहीं गिर तो गया है, तो पोल जब किसी और का, तो आप लोग क्यों काम कर रहे हो इस पे? तो भाई ये आपका लगा हुआ है मोनोग्राम, के इलेक्ट्रिक का मोनोग्राम लगा हुआ है। ये रहा, इधर आए, ये आपने गिरवी रखा हुआ है बैंक में, आपको पता है? ये तो के इलेक्ट्रिक का ही है ना। ये देखें, आपको टोपी पहना रहे हैं, इलेक्ट्रिक की टीम है, नेपरा वाले साहब देख लीजिएगा। ये पोल गिर गया इनका, और ये दो टुकड़े हुआ है। ये जरा देखिएगा, ये हुआ क्या है, ये जरा मैं आपको थोड़ा सा और दिखाऊं। अब इनके जो इंजीनियर थे, उनको जरा पकड़ना चाहिए ना, कि इलेक्ट्रिक के इंजीनियर जिसने ये पोल लगाया था। ये अभी देखिए, KCB कराची कंटोनमेंट बोर्ड भी है, इस पे कंटोनमेंट बोर्ड का नंबर भी लगा हुआ है, ठीक है? कंटोनमेंट बोर्ड में किराया दे रहे हैं, और इसकी मिल्कियत किस पे है? के इलेक्ट्रिक की। कंटोनमेंट बोर्ड का भी नंबर डला हुआ है, यहाँ डबल गेम हो रहा है। देख लें जरा आप, कंटोनमेंट बोर्ड का नंबर ला हुआ है PN/2 KCB, और के इलेक्ट्रिक ने ये गिरवी भी रखा हुआ है, बैंक में गिरवी देके इसके एवज पैसे पकड़े हुए हैं। ये के इलेक्ट्रिक का नंबर है, देख लें आप, साफ सुथरा देख लें, बार कोड भी है, ये रहा बार कोड। ये स्कीम को पकड़ना चाहिए जिसने ये पोल लगाया था, और ये अभी लगाया, अर्थिंग भी हुई हुई है। ये अर्थिंग हुई हुई है ना जनाब, अर्थिंग हुई हुई है। और ये देखें, ये सपोर्टिंग है, ये इसको क्या कहेंगे आप? ये सपोर्ट है ना, सपोर्ट साइड में देनी चाहिए थी, ये बीच में दिया हुआ उसने। साइड में सपोर्ट देनी चाहिए थी, बीच में दे दिया। अरे तो ये सपोर्ट यहाँ देते हैं क्या? सपोर्ट वहाँ देते हैं ना। अभी इस पे भी ये देखिएगा, बेस नहीं है, पोल लगा दिया है। अब इसको शिफ्ट कर रहे हैं, आप लोग शिफ्ट करेंगे ना, ये पूरा ये पोल टेढ़ा हुआ है। ये के इलेक्ट्रिक की गलती नहीं है, ये दूध के धुले में जन्नती हैं, ये अब दुनिया के जन्नत में है। ये लोग कोई हाथ नहीं लगाता, क्योंकि इनके पीछे आइन शकीन गद्दारों की फौज है, इनके ऊपर कोई हाथ नहीं लगाता। ये गाड़ियां देख लें आप, के इलेक्ट्रिक पे 10 करोड़ रुपए जुर्माना होना चाहिए फी दिन, फी वाकया, लेकिन नहीं, ये सही करके जा रहे हैं। मतलब कौम की भलाई के लिए सही करके जा रहे हैं। कि कंटोनमेंट बोर्ड का वो भी लगा हुआ है, कंटोनमेंट बोर्ड इस पे पैसे भी दे रही है, और ये के इलेक्ट्रिक ने इसको गिरवी भी रखा हुआ है। यहाँ पे आप फिर दोबारा देख, के इलेक्ट्रिक का नंबर डाला हुआ है। नए वाले पे नंबर नहीं डाला अभी आप लोगों ने, लगेगा, इसी को डाल के इधर डाल देंगे। आपकी वो इंचार्ज कौन है? वो है, चलें इनसे, इंचार्ज साहब से भी बात कर लें। आज आपको ये भी दिखाते हैं के इलेक्ट्रिक का कारनामा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप इंचार्ज हैं इस वक्त? सर क्या हुआ ये? सर हैज़ार्ड है, ये पोल गिर सकता है, ये पोल गिर सकता है। सर केबल दूसरे पोल शिफ्ट कर रहे हैं, हम अपना केबल दूसरे अपने पोल पे शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि पोल टिल्टेड हो चुका है। ठीक है, हैज़ार्ड है, मेन रोड है, चलता हुआ रोड है, सही है। मे भी पॉसिबल कि कभी ना कभी हादसा हो जाए, तो हम अपना केबल जो है। सर ये पोल के इलेक्ट्रिक का है या कंटोनमेंट बोर्ड का है? ये इलेक्ट्रिक का होगा, मोल लगा हुआ है, के इलेक्ट्रिक का है, तो कंटोनमेंट बोर्ड का क्यों नंबर डाला हुआ है इसमें? उन्होंने अपनी सिलेरियो से डाला होगा, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। उन्होंने नया पोल किया, हम अपने केबल से शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, सही है। आप लोग क्या है, आप लोग स्ट्रीट लाइट के हैं या? हम लोग शिफ्टिंग वाले हैं, हम लोग मेंटेनेंस वाले हैं। मेंटेनेंस शिफ्टिंग के हैं आपके?
یہ لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ ہماری اپنی ٹیم ہوتی ہے. آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ میں آپ جو ہے مینٹیننس کے اور وہ لگانے والے ہوتے ہیں. پروجیکٹ والے ہیں, مینٹیننس اور پروجیکٹ دونوں ایک چیز ہے. اچھا, کس نے لگایا ہوگا یہ؟ آپ کی پروجیکٹ کی ٹیم نے لگایا ہے. ٹیم نے لگایا. غلطی ہے اس میں؟ ان کی بھی غلطی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا وہ بیچ میں سے آدھا ہو گیا, جو آپ نے پلر کا جو بیس بناتے ہیں, پول کا بیس بناتے ہیں, وہ آدھا ٹوٹا ہوا ہے, اور اس نے جو ہوگا تبھی یہاں پہ پول لگایا ہوگا. ورنہ اس سے پہلے دوسرے بھی پول لگے ہوئے ہیں آپ کے, یہی ساتھ میں پول لگے ہوئے ہیں ادھر بھی. تو جہاں پہ ٹیلڈڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کے باقی پول تو صحیح ہیں. جہاں پہ ٹیلڈڈ نہیں ہے, جو ہیزرڈ نہیں ہے, تو وہاں پہ ہم نے پول نہیں لگایا. ہم اپنا کیبل اپنی پول بھی شفٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے. اور تقریباً یہ کتنی 2-3 گنگیں لگی ہوئی ہیں آپ کی؟ 2 گینگیں لگی ہوئی ہیں. اور کتنا خرچہ آ رہا ہوگا اس میں, یہ گینگوں کا آپ لگائیں گے پورا جو ہے؟ اس کا ہمارے کچھ نہیں ہے تال, بس آپ کو بس یہ وہ جو ٹاسک دیا جاتا ہے وہ ٹاسک مطلب آپ کو مٹیریل فراہم کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے وہ جا کے مالا. اسائن کر دیا جاتا ہے, یہ پروجیکٹ ہے آپ کا, یہ پروجیکٹ پورا کرنا ہے. اچھا, اس میں آپ نے وہ بیس نہیں لگایا اس کا, وہ جو ہوتا ہے وہ لگائیں گے, وہ ہماری ٹیم الگ آئے گی. اچھا, یہ ارتھنگ اور یہ سب کچھ کرے گی. ارتھنگ ابھی نہیں, ابھی آپ نے صرف وائر شفٹ کرنا ہے. باندھ کے جائیں گے, جو اس کو کھل کے جائے گا. ابھی آپ نے وائر شفٹ کرنا ہے اس کے اندر سے. ہاں, ابھی وائر شفٹ کرنا ہے. اچھا, یہ مجھے بتائیں, میں آپ سے ایک ٹیکنیکل سوال پوچھ رہا ہوں, تھوڑا سا اگر آپ کو شاید تکلیف نہ ہو. یہ جو آپ لوگوں نے ایریل بنڈل لگایا ہے, ایریل بنڈل یہ اس سے بنسبت بھاری ہے کہ نہیں ہے جو آپ نے پہلے کاپر کی وائرنگ ہوتی تھی 3 میں 4 کور میں ہو رہی تھی 3 فیز؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کاپر کے ذریعے جب یہ ایسے رہنے میں نہیں ہوتی تھی تو کاپر میں زیادہ فالٹ پہلے کی نسبت اب فالٹ زیادہ آ رہے ہیں یا پہلے آتے تھے؟ فالٹ ویسے ہی ہیں؟ نہیں, بہت بہتر ہوا ہے, بہت اچھا ہوا ہے ایریل کے ABC کے ذریعے. لیکن وہ آپ نے وہ فالٹ کو نا آپ نے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا, وہ فالٹ کو تو آپ لوگوں نے لوڈ شیڈنگ میں کور کر لیا نا. آپ پوری طرح استعداد میں چلائیں گے تو اس میں فالٹ آنے شروع ہو جائیں گے. آپ کاپر کی بات کرتے ہیں نا, کاپر کو میں اس لیے بول رہا ہوں سر, اس میں یہ 2 کیبل جا رہے ہیں, 2 سپلائی جا رہی ہیں, اس میں ایک جاری ہوتی تھی, پھر آگے آگے اس کو کرتے تھے الگ. آپ اس میں وہ دیکھتے تھے کہ اس میں کتنے جگہ جان لگاتے تھے جہاں پہ لائن لاسز بہت زیادہ کریٹ ہوتے ہیں. اچھا, آپ کو ٹیکنیکل اگر بندے ہیں, اس میں ویٹ زیادہ نہیں آ رہا, اس میں جھول زیادہ نہیں آ رہا, اس پہ پول پہ زیادہ ویٹ نہیں پڑ رہا. اس کا یہ ایشو ہے کہ یہاں پہ لانگ اسپین ہے, ہاں, جھول زیادہ آ رہے ہیں, جھول زیادہ آتے ہیں. ویٹ پڑتا ہے, ویٹ پڑتا ہے سر, اس میں ویٹ آتا ہے, اس سے بنسبت زیادہ ویٹ پڑ رہا ہے. یہ چیز میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, تکنیکی چیز یہ ہے کہ اس سے بنسبت زیادہ ویٹ ہے. ڈیپینڈ آن اسپین کہ کتنا لمبا اسپین ہے. اگر سنگل ہوتا تو یہ صحیح رہتا. اگر یہ بیچ میں ایک اور پول آ جائے تو صحیح رہے گا, جیسے آپ اگلا پول دے سکتے ہیں. ہاں, اس میں سنگل جا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ سنگل ہے. یہاں پہ ڈبل آ رہا تھا, تھوڑا سا فرق پڑ گیا تھا اس پہ.